A day in my life, sa kananay nga naning kamot, rumahaw sa kalisod. For the go. So for today's video guys, di aday ko sa akong baboy. Kay maglimpyo ko og magpakaon. Kay ingon ani dyan ning mamuhita guys. Kinahanglan dyan mo i-love. Na dyan kay passion nga imong i-take good care ang imuhang alaga. Kay aron sad sila, ganahan sila nimo guys. Hinahanglan sila og TDK. Tender loving care. Tara. Bitaw guys, gugmaon man jud kog mga pigi-pigi guys. Ganahan ga jud ko magbuhi og ingaw nani kay ganahan ko magpaligo unja kanang magpakaon unja samot nagmanganak na guys kay maghatag ba pud ni sila blessing nimo guys. Maghatag pud ni sila dakong grasya nimo labi nagmakaanak sila daghan. Mao kinahanglan jud nimo mag-alaga ganing kag baboy, alagaan jud nimo tarong kanang imo jud pong higugmaon. Kay dili biya pod lalim guys ug mag-alaga kag baboy kay kanang kinahanglan nimo limpyuhon, kinahanglan nimo paliguon kada adlaw. Na mas maligo pa ning baboy kaysa tag-iya guys. Ang tag-iya way ligo pero ang baboy kada adlaw maligo. But today guys, wala jud ni nako siya ligua kay ako palaging gitambalan ning iyahang puday kay pagpanganak niya guys, ning hubag man ni siya before siya nanganak unja. Pagpanganak niya guys, samot na jud siya nasakitan kay nangimbuto bitaw kay sige kaigo sa kanang kanang iyahang kanang naman si Jay ba giharang lagi guys kahoy kay aron di siya mo gawa sig panganak mo to naigo ang iyang puday uja kay ning buto man guys so aho jud na siyang gitambalan una aho jud na siyang gilagaan og biyabas guys kay ahong ihunad mura gud pud og tawo guys ahong gihunad jahuman gibutangan na og amoxicillin ja pagkahuman gipainom na og antibiotic jahuman gihunaran pa jud na og kanang bayabas. Kay aron lagi pud guys kanang maayo sig dali kay di biya lalim kanang gikan manganak guys. Sakitan pa na sila unja human napajud siya hubag mo tong ingon ana jud ko ka kanang pinanggaon naw ang ahong alaga nga baboy guys. So, karon diya nagtambal ko mangwa sa na si Janaho ligo karong adlaw guys kay aron kanang dili makuan iyang tambal dili maanod sa tubig so ingon ana guys kung magbuhi kitag baboy unja wala kay love sa imong alaga ayaw na lang pagbuhi kay pertiga jung kapuya samot na og manganak guys kay pila ka adlaw kaway tulog more than 1 week guys nga na magbantay ka aron dili malugpitan ang iyang mga baktin unja dili siya makanang nay mapas mo kinahanglan siya mapakaon buntag udto hapon kinahanglan jud nimo siyang alagaan og duro guys mao nang ako guys karong adlaw wala jud ko magligo sa akong anay guys kay bag-o man ni siyang nanganak ako nagpakaon ra ko diya human nagtambal pod ani iyang puday lagi kay nayayay looy baya pod guys ahong kanang alaga nayayay siya pagpanganak so daghan kayong salamat ug kung mag-alaga man ganing mo ato jung ilab ang atong alaga kay aron daghan siya og anak pohon. So nakaanak din ni siya guys kay bagom ni siyang anak pito ra ka buo kay una man ni niyang panganak. So that's it for today. Ug daghan kayong salamat sa iyong pagtan-aw sa akong videos gay ha. Labi na tong mga nag-subscribe ug sa wala pa mag-subscribe, please taon kog subscribe. Maayo na lang. Makapadaghan sa akong subscriber unja. Makapalit na ta anig feed sa baboy. So daghang kayong salamat guys ug daghang kayong salamat sa inyong suporta sa pagtan-aw sa akong videos. Thank you. That's all for today. God bless.